Good morning! Welcome to my channel guys. Aniya kita karon sa atong daily routine. Ah, kining adlaw guys. Karon ang adlaw nga start nga walay klase ang akong mga alaga. So karon guys, while nagbubukod og tanom, akong kauban na sa ubos nga partner nako diri sa balay nga tigluto sa mua na malihog ko niya nga pabantay sa akong mga alaga kay usa sa akong alaga nga twin is naay sakit. So di man pwede nga dili ni nako bubuan ng tanom kay usa sa din ako ka responsibility ang tanom. So diri sa Saudi guys or sa Middle East o sa murag dili lang sa Middle East bisag laha ka sa laing balay o lain kang nasod basta nga ikaw kadama ka is need jud na nga tanan mga kuan is sakon sa balay is responsibility jud na nimo, dili na kaangay suguon. So karon kini akong amo hilig naman kaayo ni og buwak siya. So pasensya akong tingog guys kay something giubok ko. Karon na nasa ko sa ubos guys. Pintanan guys gikan sa third floor og sa ground floor, gikan sa gate padunglong sa sulod. Puros jud na mga tanom guys. Mao sa ni one of the kanang naganahan ako ni ilang lugar kay makarelax ta sa kanang stress sa amo char. So tinuod guys, di jud na malikayan diri sa Middle East nga ang mga amo jud problema nato. Dili lang sa ang trabaho kaya ran trabaho guys way problema, pero di jud na malikayan sa tong amo bisan pag unsapan mo kamayo sa trabaho na jud na ang kinaiya sa atong amo. So namubukod rig tanom guys kay di jud siya pwede nga kay karong panahon na diri sa Saudi guys, karong nga buwan ug pila ka buwan guys is init, sobra ka init guys. So kinahanglan morning and then evening ko mamubo sa tanom. So dili lang siya ingo nga pisik-pisik ra siya nga pagbubo, kailangan jud siya nga bas-on jud siya nimo maayo og daghanon nimo ang tubig ang tanom kay para di siya mamatay. Kay kapila na jud ni siya nagkuan akong among-amo guys nga kinilagi sa tingali sa kuan sa panahon diri kay tungod sa kainit. So ako lang ani diri is sa pagbubo lang nako jud is daghanon na jud ako tubig. Kabalo ba mo guys nga sa bago pa ko naabot diri, first month pa lang ko diri sa Saudi. Dayon ako pa jud usa pa diri at that time kay ang kauban ako pa siyang gipaabot kay ni bakasyon man siya sa Pinas almost 3 months. So September na abot siya diri. So first day na ako diri sa ilang balay guys, grabe ka buryong jud nako guys, grabe ka stress nako kay nag-adjust pa ko sa akong kagalingon. So ang oras sa ako pag-abot diri is dali ra jud kay tanan guys. Bisag karon dali pa man gyapon, pero grabe guys, makaingon jud ko guys nga ingon ani jud ay abi nako sa YouTube ra nako nakita ba no. Abi ako sa YouTube ra nako maano nga tingalig ilaharan ng kuan na nila kay para inon lang nga luoy ang mga kadama, pero nakaingon jud ko guys nga tinuod kay gawas nga imong sabton imong amo ang mga bata pinakakapoy man good guys is kanang nakay alaga nga bata kay ang gawas man gud sa mga bata diri bakakon. Kailangan jud nimo sila ibibibibi sa pag naabot na sila pila na sila ka tuig ng mga bata sa tuwa sa Pinas. Parehas akong anak 3 years old na siya, pero katong kamanghuran akong anak is kamalo na mo siya musud sa CR siya ra. Then imo siyang suguon dali kay kasabot, pero diri nga bata guys sus kipadako ni silang ginikanan nga pungkol. So kailangan mo taason jud nimo imong pasensya guys. Di lang jud ko one time, two time nung nagsilak. Pila na ka times nga naghilak ko guys kay ako ra jud giluom guys, pero di ko magpakita na lang sa akong amo guys kay once magpakita ka mas the more sila mugara magpahilak sa imuha. So kailangan ari ka abroad guys, kailangan ligon ka nga makita nila dayon ampo ka sa Ginoo nga taga-adlaw bahala pa magbisan pa man nga unsa pa imuhang dangatan diri nga unsa man ilang masud sa imo utok sa imo, pero dapat man guys is
ampo jud ka guys nga hantod pero ibutan si mong huna guys nga mahuman ra jud imong kontrata mo nang kamong nasa karang Pinas pa and then amoy plano mo abroad kailangan hunahunaon jud na nimo dili lang siya 100 times million times jud na nimong hunahunaon kay sa trabaho diri sa gawas abroad guys dili lang ingon kay diri magud is bawal jud sila magpasulod og lalaki nga magatubang mo bawal jud labi na niya kung among nga lalaki istrikto kaayo ni siya kaming mga katabang niya kung naa man sila lalaki nga moayo diri nga kuan dili jud mi niya ipapakita patago jud mi niya di man mi magkuan sa mong buhok magtabon sa mong buhok or magsibilyan man mi sa inyo makita sa amo nga mura ra mi og kuan dili wala mi nagabaya among nga lalaki guys is abot ana di siya ganahan og kuan ang iyang katabang kaluluoy pero di jud malikayan sa babae nga masilos di ba pero kailangan man gud nato diri is kugihan jud ta diri nga nata sa abroad kay nata diri sa abroad para manarabahog mangitag kwarta dili kay nangarita diri nga pag magpahayahay kay way hayahay diri sa abroad siguro ang uban kanang makagawas pero kasagaran man gud diri nga katabang is wala jud mi day off swerte ra ka kung nakay day off pero wala jud mi day off guys so karon guys is mao ni siya ang pinakakon guys kini siya guys kita mo ni mao ni siya ang machine nga kuan guys mo to siya ang machine nga para sa tubig na mo kapila ko magsigbalik-balik ana guys kadiyot ra kay siya makusog human mo hinay hantud mahurot ang tubig na stress jud ko ana guys ingon ani ni siya ka ganahan sa mga buwak guys karo kalat kay ang sala guys so kailangan ako na siyang tarungon ang mga unlan so kay kana siya kailangan jud ni siya ipagpag guys kay grabe kabog diri sa Saudi bisan pag tag-adlaw pa ka manglimpyo ang kini jud siya guys is grabe kabog diri dapita so dili jud na pwede nga imura nang mikos-mikuson kay labi na makaamo ka nga sa hinuson and then istrikto sa hugaw so karon guys kini akong mga amo hilikan ni sila buwak ba no balik ta sa tong istorya magkatawa lang ko kay makakita gani og bis nga kana ganing itom nga hilig kay buwak nga musupsup og buwak agoy mataranta sila guys mga talawan kaayo nagkatawa ko hilig kay mo buwak din human mga hadlukan kay mo ani pero sa amo sa ato guys ato ra lang diretso ra lang kam diha kami may time si kam kung dili stike kay mahadlok man sila tiki kami tigtangtang sa tiki astang bis mga unsa og mga langaw guys magkatawa kong langaw hadlok kay sila guys grabe kadlukan nila ana so karon guys is ano na siya guys human ko diha naog na ko sa ubos ana kay bantay na sa gusto kong alaga chill lang sinday sayor na pero gikapoy na thank you for watching salamat guys support my vlog